رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تن أمي دمين فنانينا فأمي تنغ فنانينا فكبو الشيطان كلا في اللي ما ناني ركون تورما نالي الله سبحانه وتعالى ناي جون منون كان في اللي بغا طولولا نادو يمنون فنا في اللي كدو كتا كايتي كان بغا سروت جلا مغولا أمبالي على إنتانو مسامين نساني أكان نيما وكان نيما منون نايو كيان كلينجلين kila ka dili aka jidili kanka aka nema ona amba bargada fana jonga bargada chugula jomi jon sonake aka jurumuna ni danganiya cien yere ambi shiri ya fana ka fo ali de masakilin je nyogonte mina aka masala ambi shiri ya fana ka fo an kuntigi muhammad alaka jondo ani alaka chidin nabi nyuma mi na ya ci ni dine de dine mi ye tiye wala saka bangi dine beni sanche hal no ya soro o kuyara flanga fu amba dile ala fa ka nema ni kishin jide aka na sudungo sanma na ka sahaba o minu nya de meka dine jo ani ma o ma tuguru no fe fo ka tasi nyon wele dadum o tumeni ko fe ka buya nga wala nan no kan tugudo no de ala sallallahu alaihi wasallam aka sahaba uka kunafuni ya ngumbe mami nga kuma lakale ode ali imam an-nawawi aka muslim sharha mi ngono na kuma na lakra ka sahaba uka akika donc kele min temena sahaba nunu ni nyogonte kwa kele kera ko nyamini sahaba ma ko anyami gelera kasi hakela ko fo sahaba uka ijtihadu de fora nyogongo kele na ko ma ku tlala claro sabadi ko claro folo kwa banginolu ye ka fo tien rela ali ye min fo ko ketugo yode ka to ni fitne basgila ka bampeu minu nya usman faga ka soroka di u ka faga usman jeli nyogon utma ali yo foli minke sahaba jamakulu do ko ali de ka fota nya sawaba ye ode tien wa ode keta ye utma olu farala ali ka utma maminu bana ali ka fota ma ode maminu be ka banka dansako ke otuma wajibi ube tien tigi deme minu bana ka dansako ke ko lu kele ina fa allah subhanahu wa ta'ala afan yamaranu e qur'ane na ni islam jamakulu flanu blala nyona iyere bulu minu tay tien olu deme ni ma wajibi de se ka sigi tien kerefe ni ma deme suratul hujurat aya shikina na kata aya konontonana imam nawawi aballa kale akwala ko yeko wa in taifatan min almu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma ako mu'min jamakulu fla nu fora nyogongo ka kele otma iba don halin nin kuma infe ala yere ka kuma kana qur'ane na ka fo mu'min jamakulu ubse ka fo nyogongo ka sura beka limaniya yitini me hakilna ko dedu ako ni mu'min jamakulu fla fora nyogongo ko fa aslihu bainahuma ay nyeni kuni nyogonte فإن بغت إحداهما على الأخرى كوني غروبو كلين بنا كيادا دوين كنا كاسرو دون تاتي كو فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله نمين بنا كدانسكو كو أي جيكو كلفو كسيكي كتا على تام فإن فات ناسيغنا كنا تيما كمامنا فاصله بينهما أتما جوغياتي كو أبي نيني دكي أوني نيوانتي بالعدل نلادريا وأقسطوا أكا كلي أوني نيوانتي inna allaha yuhibbul muqsitin ki ka don ala be maklinu ako ayen labana ako innamal mu'minuna ikhwa akika don mu'minu ye balma kelewne faslihu bayna akhawaykum utma balma damani nyogonte ay nyeni kan nyogonte wattaqullaha kasra alanye la'allakum turhamun wala sa analaka hineso utma nya fo fongo nyangwen temena sahaba ni nyogonte mais atun kera ni min faga aba a shuko aba kasangi abe sela ka abe kla ka ta do kaburu ko otuma ba yira ko juguya kelete bien joro nyini kelete me uka istihadu de fora nyongo o de hakilla fo nyongo otuma jamakulu kelen ka hakilla kera nindi ka fo ko tiebe ali de fanfe otuma lu farala ali ka ku ka muru fo shika ali de claro flana olu fana ko tiebe aisha radiyallahu anha ani talha ani zubair ani muawiya
olu fana ko tiɲɛ bɛ olu de fɛ o tuma madama ni ɲɛ bɛ silamɛ jamakulu fila n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ e bolo min ta ye tiɲɛ ye o dɛmɛni de kɛr'i ma wajibi parce que silamɛ kan ka tiɲɛ dɛmɛ de wajibi i seko damayira bɛɛ lajɛlen na o tuma olu fana y'u ka muru fosi n'o ye Talha Zubair Muawiya ani Aisha radiyallahu anhum ajma'in olu fana farala Muawiya kan ka Ali kɛlɛ o tuma kilayɔrɔ sabanan ko in ɲamina olu bolo olu ma se ka ni mujtahidu ninnu u ma se ka a si ka ijtihadu girinya ka tɛmɛ si ta kan problème ɲamina olu bolo u tɛ se k'a fɔ Ali ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye wa ou bien ninnu ko ka Usman fagabagaw faga fɔlɔ khalifaya ka sɔrɔ ka sigi sen kan o de ye tiɲɛ ye wa ko ɲamina olu bolo o tuma olu ye groupe fila bɛɛ to yen olu ma kɛlɛ kɛ parce que alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko izal musliman iltaqa bi sayfayhima wa qatala falqatil wal maqtul fi nnar ko mumin fila n'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kɛlɛ n'u ka muru ye ko min ye fagali kɛ ani min sara k'u fila bɛɛ bɛ tasuma na u ko alakira ma ko wa ma balul maqtul min fagara o tuma na o dun ta ye jumɛn alakira ko sahabaw ma ko kana harisan ala qatl akhi ko a fana ŋaniya tun ye k'a balimakɛ in faga a dɛsɛra de o tuma groupe sabanan olu ma se k'a dɔn Ali ninnu de ta ye tiɲɛ ye wa ou bien Aisha ni Talha ni Zubair ni Muawiya de ta ye tiɲɛ ye wa olu ma se k'o dɔn o tuma u ma fara groupe fila si kan olu tor'u dama o tuma sahabaw tilala saba ye nin tilacogoya de la o tuma ni i ma se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ bɛ min fɛ e yamaruyalen tɛ k'i ka muru bɔ k'i b'u fila si dɛmɛ o tuma groupe fila in minnu ka hakilila kɛra k'a fɔ tiɲɛ de bɛ Ali fɛ ani minnu ka hakilila kɛra k'a fɔ tiɲɛ de bɛ Muawiya ninnu fɛ olu de ye ɲɔgɔn faga mais nin bɛɛ ye u ka ijtihadu de fɔra ɲɔgɔn kɔ groupe sabanan ko n'a tun bangin'olu ye k'a fɔ nin fila dɔ la kelen de ka dalilu ka girin ni dɔ in ye u ye to kɔfɛli min kɛ k'o tun tɛ daga u ye sariya la abada tun bɛ wajibu ka min ta ye nkalon ye u ka dɔ in dɛmɛ k'o de kɛlɛ o tuma ko ninnu bɛɛ lujuratigiw de ye u ka kɛlɛ la ko o de la bɛn kɛra kan hakili ɲuman tigilamɔgɔw fɛ ani maa minnu bɛ ladege diinɛ na ani silamɛw ka ijma'u la k'a fɔ ni maa ninnu bɛɛ ka seereyaw kan ka minɛ sariya la et puis ni maa ninnu bɛɛ ka riwayaw kan ka minɛ parce que an b'a dɔn nin problème de bɛ diinɛ kɔnɔ a mɛnna an bɛɛ ko ala kelen an bɛɛ ko kira kelen sallallahu alayhi wa sallam an bɛɛ bɛ kɔrɔn kelen de la o kira in ni minnu jɛra a bɛ wele ko sahabaw mais i bɛ sahaba dɔ tɔgɔ fɔ ko ala kira ko ta dɔ b'i tɛgɛ fili ko sahaba in ka kuma tɛmɛna ale bɛ min ka kuma minɛ n'a y'o fana lakali taabolo wɛrɛ ɲɛna o fana b'i tɛgɛ fili ko nin sahaba in ka kuma tɛmɛna khasatan Abu Huraira ka riwayaw silamɛ jamakulu bɛ yen minnu tɛ baara kɛ n'a ye fiyewu ko parce que ko na'uzu billahi Abu Huraira ko limaniya tun t'a la ko a tugura ala kira nɔfɛ a kɔnɔbara de kama mais hali n'o ye tiɲɛ ye munna a ma tugu ne ni e nɔfɛ n'i y'a tugura dɔ nɔfɛ ko ni n bɛ nin cɛ in nɔfɛ kɔngɔ tɛna n faga kan to nin nɔfɛ o tuma a dalen don k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ o cɛ in ni ala cɛ sinon alakira sallallahu alayhi wa sallam nafolotigi kun tɛ o mɔgɔ min bɛ sɔn k'i ka diɲɛlatigɛ ban o nɔfɛ o tuma wajibi i b'a ye ko limaniya dɔ de y'a tigi bila ka tugu a nɔfɛ mɔgɔ bɛ tugu waritigi kɔ de ye ni n bɛ nin nɔfɛ sɛgɛn tɛ na sɔrɔ o tuma n'i tugura ala jɔn fana kɔ o kɔrɔ ye ko i dalen don ala la o de b'i tugu ala mɔgɔ kɔ Abu Huraira ye hadisa 2,000 ni dɔɔni de lakali mais a 2,000 ni dɔɔni silamɛ jamakulu caman bɛ yen minnu tɛ baara kɛ n'a ye n'i ko Abu Huraira ko ta u b'u tɛgɛ fili ko Abu Huraira tun tɛ mumini na'uzu billahi mais Abu Huraira a yɛrɛ ɲininkala e ma kalan Abu Huraira e sera ka hadisa 2,000 ni kɔ lakali cogo di ko ala kira ko a ko ne tun ye fantan de dugukolo kun tɛ n bolo Maka ni n b'o sɛnɛ nafolo kun tɛ n bolo ni n bɛ jago kɛ an ye hijira fana kɛ ka taa Madinɛ dugukolo tɛ ne bolo ni n b'o sɛnɛ
nafolo tembolo ko be jabu ke otuma ne yewo ye be alakira fe sallallahu alayhi wa sallam ko alakira de la ka fo akoni hadar la don kala ka barudala ni ka jalamugo bo ka fense ka kuma lame ni baski ni lame ni chugo nyuma ni dusku nyuma na tlala ki ka jalamugo monto ka dai kanfe na ye min fo keme wo keme bishiki ni ko te boy ko akona le tunna na alakira fe ale tumba ka jalamugo bo ka fense abe alakira ka baru lame sallallahu alayhi wa sallam na tlala kuma na ba ka jalamugo monto ka dakana nota Abu Hurairah tuma kala mata université foila mais hakli nyuma o de tumbe alakira ka sahaba wala ni dusku nyuma o de la usera ka chama me ka fonye ko alakira ko on ga dine dlonendo o de la bi ni ya wambe qur'ane korofo bi olude ya korol la me alakira bulu ka korofo nyoye amba fode génération ni génération fo kana sawo mais Abu Hurairah akon yiningal bawma akon laula ayatun fi kitabillah akoni aya kilin kama kunte alaka kitabula akon lama haddastukum an shay'in an rasulillah akon ne be mira alaka qur'ana aya dodla o de ben blaka fawye ko alaka ko akon no tunte akon ne kunte foi fo mashi ko alaka kira kun wayani ninga ko aya jume akon alaka qur'ana na akon innal ladhina yatumuna ma anzalnahu min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم قالكم ما منهم بفندق على فمن جي كمني تيني ولا للا نجلين كوكا ولا مغوي مغو منهم بو دون كتلاكو دغو كو أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون قال بو تيلا مو دانا ما يمو بو دانا ملكه بو دانا ko ilal ladina tabu ko foni ma minu segiruko wa aslahu ku ka tiene dlan yimin dugo ka klaka tien dakene ko fa ulaika atubu alaihim ko mbe wulu tigila mawde ka tubi mine wa ana tawwabur rahim ne de tubi chama mine masai wone de hine chama ko nale mirila naut ma ale bisra ka kuma don me ala ka kira fe ka odugo kamo la islamum تطمع بعدهم أدلة الأحكام الشرعية أربعة دين كتب بتايرو منا ببنين منك ويناني دي الكتاب والسنة والإجماع والقياس نفعون فين توكنو ويبوف mais depuis adamine na ambika don kala minunga kuma lakali abebe ka dalu bo qur'ane de kuna na ala sallallahu alayhi wa sallam ani kuma kan ani islamu ka ijma'u bebe na min ka fo ninde du ambe ka dalu bo de ko utma olu bebe na ka hakli nyuman tikiu ka fo ni manunu be ka riwaya u kan ngami ni manunu ka shiriya u fana kan ngami muawiya min na le tun kele fanga giriman tigi aka khalifa ya ande laka do fo aka ala kra hadisa min fo ni muawiya ka khalifa ya be do akono ande laka hadisa laka muawiya jihadu ke mami mbe son ka muruta ka yele soka ube nyogome ka ki disi dai mo nyona mbi faga ube ngasa ube ala ka dine ka sabati otigi amanga ninni am bi mo ala kra sallallahu alayhi wa sallam ajatigi ke madina noe abu ayyub al-ansari rahimahullah wa arda afatula muawiya de bolo kelekero la ka ke seydu shui ale de ma folo mi ala kra bismillah madina ka kajatigi afatule ubolo dibi doni ne usorola ka kaburu sen ka shudun ka shubeke ka so bula kaburu no ka porte ka tu utume romeo de ka yorola romeo nyininga ko ela tume muso bolle rasuro uko ala kra sallallahu alayhi wa sallam aka sahaba bado de fatula mbulu anyo de shudo ka so takama anona pour que ka kaburu intunu comme aw ya nye na shuim bora abe kele ya nye na kamini ala ya dama kele gelemi ay doke dine naw ni min tiena bulu masumute kira odron de masumuye ala bulu be oluni shetanete mais ma to bebe filibanti ula nyuma o de minu metubi
o tuma ninnu ka riwayaw kan ka minɛ cogo bɛɛ lajɛlen na nin ye imam nawawi ka kuma ye dɔnnikɛla wɛrɛ jumɛn kumana kan n'o ye sheikhul islam ibn taymiyata rahimahullah ale fana kumana sahaba ninnu ma a ko ahlu sunna wal jamaa a ko olu ka danganiya ye min ye u nɛn kisinen don ka bɔ alakira ka sahaba bɛɛ ninnu ma أقول لك القرآن كنكو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وعلى القرآن كنكو ما منهم من أفوا ما تمنيونكو كل كما دبك على يافع أو ما نبل ما منهم يانكو إيه على كنما نني لمنيه كو ويكنا سلام كلينشي كوني يكي أندسكونا tuma ko ni aya kama olu ne minenen do ka bɔ alakira ka sahaba bɛɛ dɔgɔyali ma ko ala ko wale de ye makarim masa ye wale de ye hinɛ masa ye ibnu taymiya rahimahullah a ko ana alakira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam a ko la tasubbu ashabi a kana n ka sahabaw ni fa wallazi nafsi biyadihi n kalina masala ne muhammadu ni bɛ masa min bolo law anfaqa ahadakum misla uhdin zahaban ma balaga mudduhu wala nasifa ako ni aw dɔ ye uhudu kulu ɲɔgɔnna sanu nafakati a tɛ ninnu ka muri kelen bɔ jango ka saa tilancɛ o tuma ko nin kama olu nɛ minɛnen don ka bɔ alakira ka sahabaw ninnu a ko wa ahlu sunna wal jamaa k'olu bɛ kuranɛ mana fɛn min sabati k'olu bɛ baara kɛ n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sunna mana fɛn min sabati u bɛ baara kɛ n'o ye ijma'u mana fɛn min sabati olu bɛ baara kɛ n'o ye sahaba ninnu ka fisamantiyaw la an'u ka martaba min ni ala y'o lakale kuranɛ na ko wa olu ahlu sunna wal jamaa olu sɔnnen don k'a fɔ maa minnu donna silamɛya la ka kɔn fatuhu maka ɲɛ olu de ka fisa ka tɛmɛ maa minnu donna fatuhu maka kɔfɛ n'o ye sulhul hudaybiya tɛmɛnen kɔ ye a ko wa olu sɔnnen don fana ahlu sunna wal jamaa k'a fɔ alakira ka sahabaw minnu ye muhajirinaw ye olu de ka fisa ka tɛmɛ ansaruw kan parce que olu de donna ko gɛlɛman wagati a kun tɛ se ka mɛn i da Maka ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i selitɔ tɛ se ka ye minnu y'o tɔɔrɔ n'o ɲani n'o mangoya n'o fantanya ku ka don diinɛ na o waati k'olu de ka fisa ka tɛmɛ ansaruw kan a ko wa olu dalen don ala fana k'a fɔ baduru kɛlɛdenw ko ala yafalen don bɛɛ lajɛlen ma n'o ye baduru cɛ 313 ye ko parce que alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ umar de hatib bin abi balta a ka kisa la a ko wa ma yudrika la'alla allah ittala ala hadhihi al-isaba min ahli badr faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum a ko umar ma ko mais hatib bin abi balta a badri kɛlɛcɛ dɔ don mais a ye lettre de sɛbɛn k'a bɔ madinɛ ka taa di Maka pour que k'u kunnafoni kanu bolo ma k'a fɔ alakira ni kɛlɛ wulitɔ don ka ban jibrila nana ɲɛfɔ alakira ye min kɛ a ye ali ninnu de bila k'a magɛn a tun ye lettre di muso min ma k'o magɛn k'a minɛ furancɛ la ka lettre minɛ mais umar tɔɔrɔla a kɔrɔ pour que tɔɔrɔ in kana taa ɲɛ alakira ye a dan sira la a ko a dɔn ko hatib bin abi balta a ko baduru cɛden dɔ don ala dun k'a yafara baduru cɛ 313 ma n'ala dun yafari ma dimi t'o kɔfɛ abada fo aljinɛ o tuma na a ko nin kama olu sɔnnen don k'a fɔ baduru mɔgɔw fana k'a bɛɛ aljinɛnaden ye ala yafalen don a bɛɛ ma ko wa olu sɔnnen don fana k'a fɔ mɔgɔ 1400 min ye layidu di alakira ma jiri kɔrɔ n'o ye o de bɛ wele ko bayatu ridwan o mɔgɔ 1400 sahaba cɛ 1400 de ye o layidu di alakira ma ko maa kelen t'olu fana na min bɛ don tasuma na olu jɛnen ninnu ni ibnu taymiya ka kuma ye a ko wa olu sɔnnen don fana k'a fɔ alakira ye maa 10 min jate u ɲɛnɛma k'a fɔ ala ko k'a fɔ a ye ni aw sara cogo o cogo a bɛ don aljinɛ na k'olu ahlu sunna wal jamaa k'olu jɛnen don n'a ye k'a fɔ maa 10 fana bɛ don aljinɛ na ani alakira ka sahabi dɔ bɛ yen ko Sa'ib bun Qais bun Shamas alakira b'ale tamasiyɛn k'a to a ka sahabaw cɛ la a b'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ na don aw ka sisan aljinɛnaden don nin cɛ kelen de bɛ na don fo siɲɛ 3 a ko o tuma na olu b'a sabati k'a fɔ nin fana ye aljinɛnaden a ko wa olu b'a sabati fana kumakan min bɔra imam ali radiyallahu anhu ani ali ɲɔgɔnna wɛrɛw da kɛrɛnkɛrɛnnenya na ali y'a ta fɔ kufa de k'a to kutuba la minbari sanfɛ a
ako ala inna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr wa Umar ako tiena ni manto ina maf samanti annabi yuman kofe o ye Abubakar ni Umar di Utma ibn Taymiyyah rahimahullah afana ko kolu be nin kuma kan fana sabati ko wolu ba sabati fana ka fala kra ka sahaba belaf samanti ko de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ko ka soroka Umar dawka ka soroka Usman dawka ka soroka Ali dawka ka bi na fo Qur'an ayaw ni hadisa yo sabati chugo mina ni doni kala sin sabati liu Utma ko lu fana be nin be sabati ko ani fana mamina ni Umar fagara na fora ko ka nyemgo nyini islamewna ko sahaba benaka ka laydu di Usman dema ka baya ko ye ka taka siki khalifa yala Ali ni Utma ko lu be asabati ka da o fana ka Utma ngado alakra sallallahu alayhi wa sallam doni kala fon ba no fe ko ngani dine nyuma tanye di o ngani islamew ka kilinya di o bebenen do hakilla kilinga ala kraka sahaba nununga kuna fonni ibn Taymiyyah abafu akakuma in labana ko wa man ta'ana fi khilafati ahdin min haula'i al-a'imma akoni mamiye dan sakoke ni khalifa nunun dola kilinga khalifa yala ko fa huwa adall min himar ahmad ako tigi fili ko ka jugun kateme falika ibn Taymiyyah yala ka Qur'an aya do de fo ala bene misaliya dama Qur'an no أكون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أكون التوراة ديرا ما منهم مكما بك كي أون دفع أنغنا كونيو قرآن ديرا ما أنفنا كقرآن دي كما كون لجي مثل الذين حملوا التوراة كم ما مثاليا ما منهم ني توراة ديروما ثم لم يحملوها وكفى وما باركنا كمثل الحمار كابنا ففالي مثاليا يحمل أسفارا نيغافي دوني با niye wotoro siri falla ka fa kitabu la fali te fendo akono otuma nganji ja Qur'ane kana kambole ko mi na fo fali gafe dunti ala be femi fo ala kra yode wala yen sallallahu alayhi wa sallam sahaba fana yode wala yen doni kala sen sabatile on fana nana sege o kelende ka otuma nganji ja nga barake no ye wala sa islame o ka kelenya ka se ka sabati bi kolosa ni ma ka dogon Islameu de ka dogon ka teme dine to ni mo fanga banen do bi Islameu de fanga banen do ka teme ma to ka me munya ke farafarali no ta alakra sallallahu alayhi wa sallam akele na ka sahaba dama doni de nana diem mine arme foi kunti alakra be fatu watimi arme min lise ki disida Islameu ka arme disi me munya to sera ko ke parce que utungu be alafe minnu fana k'u bɛ kira dɛmɛ u tun b'a dɛmɛ u dusukun yɛrɛ la da tun tɛ o tuma ala sɔnna u sera k'u ɲɛsin diɲɛ ma ka diɲɛ minɛ ka bila anw ye mais mun ye diɲɛ tilanw na min b'an da kɔnɔ o ni min bɛ dusukun na o tɛ kelen ye ala ko kuranɛ na wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum a kana farafara n'a farafarala a fanga bɛ ban Islameu farafarala o de Islameu seni lahalayama otuma doko nye malikiye doko nye shafiye doko nye hanafiye doko nye hanbaliye doko ne sunna mogode doko ne be tarika kodla aw klala ka farafara ka nyogon kafiriya ka dawka ka nyogon nge mushriku ye ka dawka otuma minu mago ba bela jele na abino lu kumbe kuma jumi ala dumba fanyi utena nyine Islameu kofiu ala ko wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum ako ay so mara keleke so ayu siri ku mara kafiru temento kaye aka labe u ka donc ma be nanyambolo bonunu no fe ubati enan nyine na o kafiru kumbe tugoko nu ka fere wi ku kumbe nu ka donu wi fo aun dama de ya nyeshi nyogo mabi aun de be ka nyogo kele otuma amina islamia defan kuma ni ala ko abe dine deme tiendu mais Muhammad delika ala jigine ndu kolo sanfe ka be fendo deme ala ko do in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum na ko abe ala fe ko ye tien otuma aba abe ala deme na ye ala deme ala be soro kawde inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
ko ala tɛ maa si ka foyi yɛlɛma ala t'i ka finman kɛ jɛman ye abada ni yɛrɛ b'a ɲini k'a jɛya o tuma faamuyali ɲuman ya rabbi ala k'o nɔgɔya n ye bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا